راجی محبت 950 روپے سے ہے ہو گیا. نیچرل لائف خوش آمدید دیکھنے والے نو السلام علیکم. اج اسی میلے تو چلے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی ری انتظار کرتے پہ کافی سارا, اور بھائی نے مہربانی ہے, بھائی نے کچھ بھی نہیں آخر مینو انتظار 7 تو لے گیا تھا. ہوں تقریباً ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ ٹائم اتنی ہو گیا بھائی جانو 7 تو 7 ہی ہوئے نا, ٹینشن نہیں. 7-8 ہو گئے تو 7 تو 7 ہی ہوئے تو لیٹ بھی ہو سی بھائی جانو. نہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں تیار ہوں بالکل. بشک راتی 1 بجے آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی جانو. باقی ہوں اسی چلے ہیں چکوال تو اسی نکلے گئے بھائی رن مرید کا ڈر گئی بھائی جان. سے ہوا تحصیل چوک کا پلا جو بالکل سامنے کھلوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نکلنے لگے ان شاء اللہ جو اللہ خیر کی اوکے جی. سفر کا آغاز کریے اور ان شاء اللہ سفر بھائی, ٹھیک ہے. ابھی تھوڑے بھائی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں. ان شاء اللہ سفر کا آغاز کر دیتا. چکوال کو نکل رہے ہیں, علی مسجد ہے, علی مسجد کو سفر کر کے نکل دیتے ہیں. ڈرائیور بھی میں ہی ہوں, کیمرہ مین بھی میں ہی ہوں. یہ بڑا ناانصافی ہے ویسے, ٹھیک ہے. ایک دو ویکل منگے یہ پیسے بول دیکھو آئے دیا ٹھیک ہو گیا بھائی جان. بڑا مزہ آ جھولے تو بارہ بھائی, اور جھولے تو بارہ ان شاء اللہ جھولے تو بس مزہ ہوتی ہے. گلے گلے ہیں ماشاء اللہ. میلے میں جس طرح ہوندا کہ شیزان دیاں بوتلاں, دہی بلے, برگر وغیرہ ٹھیلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آرما 70 ماشاءاللہ بہت قسم کی چیزاں بازار دے وچ لگی ہیں. میلے دا ایک چھوٹا جہا بازار بنیا. یہ چیز جڑا نا لوگ مس کر دیں کیونکہ اس طرح دے سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ میلے دا سٹال ہے. ہوں انشاءاللہ اگے چلتے ہیں تو اور جناب منی سرکس لگی ہے. منی سرکس دیکھتے ہیں. منی سرکس کے شہر محبت بہت عالی سے مزہ اور انشاءاللہ مزہ ہو سی. اور مزے کی گل ہے کہ رسی انہیں بہت مضبوط طریقے سے بدلی ہیں. انٹری ہو گئی ہے, انٹری دروازہ بند کر دیتا نا, پھٹا لا دیتا نا. مزے کی گل ہے کہ موٹر سائیکل ہمارے کو ہمیشہ یاما آؤں, پر یامے کے سلنڈر بڑا نہیں ہے یار. دیکھ سکتے پورا. باقی کوئی شک نہیں ہے, اچھا رسپانس دیتا, ٹھیک ہے. مین چیز یہ ہے کہ ہٹ چھوڑ گیا,
अरे जी आज छोड़ के जिले की सुडान का डर में आया भाई साहब बहुत खतरा है मैं तो डर है तू तो निकला पर चलो डर भी लगा भेजना आज जिले बैठे हुआ है ना हो सकता होता ना निकला हुआ पर चलो जो भी है अगले शो पे बहने सामने देखो सामने देखो भाई, ये जितने भी बात फोटो है, नमूने हैं, तस्वीरें हैं, अंदर सब खेल सब कमाल जिंदा करके दिखाया गया है। वो पिछाड़ दिखा सकती जोर में देखो पिछाड़ दिखा कुछ है नहीं लेकिन सारा कूड़ है कुछ है असली है ही नहीं 150 से है हो गया शनाब तक किस पैसे सारा कूड़ है ओ ये स्कैम हो गया सर ना चलो कोई नहीं देख दिया क्या होगा नाल नहीं सकती लोग दे रहे लोगों अच्छा जो भी है माहौल बने सच्चे कहने का ठीक है मैं तो चेक कर गया दोबारा क्यों आया 2 लाख आ गया नंद आ गया बरिंदी भी ये टूटी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ कैसा लग रहा रोटा डा लग गया सारी 100 रुपए ਦੀ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ पहली बार आए हैं ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਲ ਲਗਾ आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम आए मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह जी इस बच्चे ने क्या जी बहुत अच्छा लग रहा है तो हमको खैर देख रहे हमें तो वाज़ह नजर आ रहा है कि लाओ क्या चीज होती है तैयारी के गाने चला गया तैयारी हो रही है इंशाल्लाह देखते हैं क्या दिखता है पहले तो एक तो देख लिया दूसरा भी देखते हैं मेले में छोटी छोटी ये चीजें तो होती रहती हैं ये खोलने वाला है ये पर्दा ला रहा है ये देखो बंदा में चेंज कर सारी टेंशन पत्थर क्या कर रहा जादू वाला पत्थर ओ पत्थर यार शो पूरा हो गया असली तंग करते पे वहां से चले चलिए जी 100 रुपया पूरा हो गया 100 पूरा हो गया